السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكركم على الدعم ديالكم المتواصل للقناة، جزاكم الله عني كل خير، وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة فالمرجو أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على لي زانديكاتور دو طون. لي زانديكاتور دو طون. لي زانديكاتور دو طون شنو معنى ديالهم؟ هما داك الادوات الظرفيه اللي كتمر فيهم لاكسيون دو لا فراز. سي بون، مثلا غنقول il y a une semaine. سي بون، depuis, toujours, pendant, les vacances. هادو كيتسموا لي زانديكاتور دو طون، كيبينوا لنا الظرفيه الزمنيه اللي مر فيها داك لا فراز ولا داك لاكسيون. سي كلير؟ الوغ اليوم غادي نتعرفوا على اهم لي زانديكاتور دو طون اللي كنستعملوا في اللغه الفرنسيه. فالمرجو الله يرضي عليكم انكم تركزوا، فالدرس جد مهم. المرجو انكم تتابعوا الدرس من الاول حتى الاخر باش تستافدوا اكثر، وحاولوا انكم تاخذوا دفتر مختص تعلم اللغه الفرنسيه وتقيدوا فيه جميع لي زانفورماسيون. Alors بدايه لي زانديكاتور دو طون لي بلوز utilisés en langue française هما هادو اللي كتشوفوهم: il y a, depuis, dans, pendant et en. غنعطيو امثله ان شاء الله وما غتخرجوا من هذا الدرس حتى تكونوا فاهمين وضابطين ليتيليزاسيون ديال هاد لي زانديكاتور دو طون. الوغ il y a و depuis في اللغه الفرنسيه تعني في اللغه العربيه منذ. هادو بجوج كيعنيو منذ. سي كلير؟ دون و بوندون كتعني خلال. en تعني في. هذه كترجمة في اللغة العربية. il y a تعني منذ، depuis كتعني كذلك منذ، dans تعني خلال، pendant كتعني خلال، en تعني في. شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ المعنى أن il y a et depuis منذ يعني متعلقة بالماضي. سي بون، متعلقة بالماضي. إذا غادي نركزوا الآن على il y a et depuis. il y a et depuis. Alors il y a, j'utilise il y a في الجملة. il y a كنستعملوها pour ou bien dans une action de passé qui est terminée. dans une action، غنشرح لكم وحده وحده إخواني باش تفهموا مزيان. dans une action de passé qui est terminé. qui est terminé. Ça veut dire il y a كتعني شي حاجة اللي دازت في الماضي، ياك، وداك المدة الزمنية تسالات في الماضي. ان اكزومبل نعطيو في اللغة العربية: أبي دخل منذ 4 ساعات. شنو كتلاحظوا هنايا؟ أبي دخل منذ 4 ساعات، يعني منذ 4 ساعات، يعني هاد لاكسيون راها دو باسي. سي بون، وتسالات يعني دخل هادي 4 ساعات. سي كلير؟ الوغ هنايا منذ غادي نستعملو il y a. سي بون. الوغ j'écris la phrase: Abi هي mon père. Dakhala au passé composé, le verbe rentrer. Je suis rentré avec l'auxiliaire être. Je suis rentré, tu es rentré, il est rentré. Donc mon père est rentré. بما أن l'action بدات في الماضي وتسالات في الماضي، donc je vais utiliser il y a 4 heures. 4 heures. Et voilà, ma phrase est correcte. J'espère que vous avez bien compris الاستعمال ديال il y a dans une phrase. نعطيو مثال ثاني: علي. مثلا علي سافر. مثلا سافر منذ شهرين. سافر منذ شهرين. دونك
je vais dire Ali, c'est un nom propre. Safara, le passé composé, donc Safara هي voyager et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. الله يرضي عليكم إخواني وأخواتي، ملاحظة رجعوا لي فيديو ديال لا كونجوغيزون، دائما كنأكد عليها. لا كونجوغيزون هي لا كلي بالنسبة لا لونغ فرونسيز. إذا ما كنتيش تقني لا كونجوغيزون vous pouvez rien faire. Donc Safara هو le verbe voyager au passé composé, donc il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je dis j'ai voyagé, tu as voyagé, il a voyagé. Donc Ali a voyagé. C'est bon? Il y a 2 mois. Il y a شهرين, il y a 2 mois. Et voilà, ma phrase est correcte. J'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي. C'est bon? إلا بغيت نقول علي دوز لي فاكونس ديالو منذ 4 ساعات. Alors Ali a passé ses vacances il y a 4 heures. C'est clair? نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الجزئيه هذه، لان مهمه باش ما تخلطوش بين إليا و دوبوي و اون و دون انسي دو سويت. حاولوا انكم تركزوا معها لان محتاجه تركيز باش تفهموا الفرق بيناتهم، محتاج شويه ديال التركيز. دونك جو ريبيت، إليا كنستعملوه dans une action de passé qui est terminée، شي حاجه ديال لو باسي وتسالات في لو باسي. au contraire ديال au contraire ديال depuis. C'est bon? ديال depuis. Alors بالنسبة ل depuis هي كذلك متعلقة بلو passé. C'est bon? C'est une action de passé ولكن qui continue au présent. اللي مستمرة في le présent. اللي مستمرة في le présent. Qui continue au présent. نعطيكم أمثلة باش تفهموا مزيان. Alors قلنا depuis هي كتكون في جملة ديال اللي كتعطينا لاكسيون ديال لو باسي كي كونتينيو او بريزون. باغ اكزومبل بغيت نقول عاش هنا، وبيا عاش في هذا الحي، ولا يعيش في هذا الحي منذ 4 سنوات. سي بون؟ دونك مازال عايش. سي كلير؟ الوغ هنايا منذ غنستعملو دوبوي لان هاد لاكسيون هي دي باسي ولكن مازال مستمره في الحاضر. سي كلير؟ دونك جو دي يعيش، دونك يعيش هو لو فيرب فيفر. جو دي جو في، tu vis, il vit في هذا الحي، dans هذا le quartier, donc dans ce quartier. Alors ici j'utilise depuis. C'est clair? J'utilise depuis. Depuis 4 ans. Et voilà, ma phrase est correcte. J'espère que vous avez bien compris le فرق بين il y a ou depuis. Une autre phrase. Par exemple, je vais dire صديقي هنا، صديقي في البيت منذ 15 دقيقة. C'est clair? صديقي في البيت منذ 15 دقيقة. Donc mon ami، صديقي تعني mon ami. إذا هاد لاكسيون راه مازال مستمرة في الحاضر، ماشي تسالت في الحاضر، مازال مستمرة. دونك جو دي mon ami est dans في البيت et dans la maison. في البيت et dans la maison depuis منذ depuis alors 15 minutes. Depuis 15 minutes. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي الفرق بين depuis ou il y a. قلنا il y a c'est une action du passé qui est terminée au passé, mais depuis كنستعملوها dans une action de passé qui continue au présent. J'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي هاد الجزئية باش نمروا les indicateurs de temps اللي تبقاو لينا. Alors là, pour dans, je l'utilise dans une action dans le futur.
dans le futur. شي حاجة غادي نديرها من بعد واحد المدة معينة، يعني مور المستقبل dans le futur. Par exemple ça أصل، par exemple ça أصل خلال 4 ساعات. باش تفهموا لا ديفيرونس بين لي ديفيرون زانديكاتور دو طون. خلال 4 ساعات كما كتلاحظوا هاد لاكسيون هادي سأصل خلال 4 ساعات في المستقبل. سي كلير؟ سأصل دونك سأصل je vais arriver. J'ai conjugué le verbe أصل au futur proche. Je vais arriver خلال dans 4 heures. 4 heures. C'est clair? Dans 4 heures. مثل آخر المقابلة ستبدأ خلال 10 دقائق مثلا. 10 دقائق. Alors ici, qu'est-ce que je dis? Le match, المقابلة هو le match. ستبدأ va commencer. ستبدأ au futur proche va commencer dans لأن هذه في المستقبل dans 10 minutes. 10 minutes. Et voilà, mes phrases sont correctes en utilisant les indicateurs de temps convenables. C'est clair بالنسبة للدون. alors شي حاجة اللي فيها لاكسيون اللي غتجي في الفيتور alors كنستعمل دون. بالنسبة للبوندون، بالنسبة للبوندون alors هاد l'indicateur du temps pendant كنستعملوه في une action délimitée dans le temps. délimitée يعني محددة، action محددة المدة، شي حاجة محددة فيها المدة. par exemple je vais dire أنام ولا نمت خلال 10 ساعات. alors هذه المدة محددة، نمت خلال 10 ساعات مدة محددة. donc je vais utiliser pendant. alors je dis j'ai dormi. c'est bon. خلال pendant 10 heures. 10 heures يعني شي حاجة اللي كتكون فيها المدة محددة في الوقت كنستعمل pendant. ركزوا الله يرضي عليكم لأن هادشي مهم بزاف. مثل آخر باش توضح الصورة أكثر، مثلا بقي عندنا خلال ولا منذ خلال أسبوع. alors هذه l'action délimitée يعني محددة. c'est clair. alors je dis il reste بقي عندنا il reste chez nous. il reste chez nous عندنا chez nous خلال pendant une semaine. الله يرضي عليكم حاولوا تركزوا لأن ما خصكمش تخلطوا بين لي زانديكاتور دو طون. ضروري أنكم تعرفوا إمتى تستعملوا إليا، إمتى تستعملوا pendant، إمتى تستعملوا أون، وإمتى تستعملوا دون. هاد الأمور يعني خصكم تفهموها. لهذا واجب عليكم أنكم تتبعوا الدرس حتى الآخر وتدونوا المعطيات والمعلومات لأن الفرق بيناتهم ماشي كبير بزاف. سي كلير. alors نمروا دابا لو ديرنيي انديكاتور اللي هو اون. غادي نعرفوا دابا امتى كنستعملوا اون كوم انديكاتور دو طون، لان اون عارفين بان الاستعمالات ديالها كثيره. alors on indique le temps nécessaire pour réaliser une action. alors on indique le temps nécessaire pour réaliser
غنشرح لكم إخواني أخواتي réaliser l'action. المعنى ديالها بأن أون كتبين لنا داك المدة الزمنية اللي غادي نديرو فيها داك الحاجة. سي بون اللي غنديرو فيها داك الحاجة ولا اللي درنا فيها داك الحاجة. سي كلير؟ ان اكزامبل أبي بنى منزله. الوغ بنى منزله دونك هنايا لو طون نيسيسير فاش بنى المدة. دونك نقولو أبي بنى منزله في 4 سنوات. 4 سنوات في 4 سنوات. سي بون. الوغ هنايا المدة الزمنية بوغ رياليزي هاد لاكسيون. هاد لاكسيون ديال البناء ديال المنزل استغرقت 4 ديال السنوات. دونك جو في utiliser en. C'est clair? Donc je dis mon père بنى a construit sa maison منزله. Alors ici je vais dire en, je vais utiliser en 4 ans. En 4 ans. نتمنى انكم تكونوا فهمتيو الفرق بين les différents indicateurs du temps. قلنا كاينه il y a وكاينه dans و pendant و en، وكل وحده امتى كنعرف نستعملها، امتى خصني نعرف نستعملها، ما خصنيش نخلط بيناتهم pour bien parler en français. الله الله يرضي عليكم حاولوا انكم تعاودوا هذا الفيديو عده مرات لانه مهم بزاف، والامور خصها شويه ديال التركيز وخصها الاعاده باش توضح لكم الصوره اكثر، لان المشاهده الاولى راه ما غتفهموش، اكيد ما غتفهموش مزيان. دونك خصكم تعاودوا الفيديو عده مرات حتى تثبت عندكم امتى نستعملوا هذا لانديكاتور دو طون convenable. C'est clair? Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.